Tunapenda kureve conscience ya bazazi bote. Hii moment ya vacances, hapana kuacha batoto kuchezea mbalabala, hapana kuacha batoto kuchezea kubuchafu. Leta batoto kukanisa. Tunapenda kuencadrer batoto bote. Woloko na makuta, woloko na mamwaye, jo fasha woko investir. Aba batoto ni ba ministre ba kesho, ni batumishi, ni ba gouverneur ba kesho. Adresse yetu ya kanisa tuko mu quartier Kamanyola, précisément Mwavenue Kazadi pa numero 27. Kama uko besoin unipata, unite ku 097 816 98 88. Leta batoto bote na wewe uko na moyen, uko na quelque chose, karibu sana kwetu juu tupate kuencadrer batoto bote na benediction yetu. Hii ni role munene ya kanisa, hii ni role munene ya